Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhraja dan mulakan hadis Abu Sa'id An-Naisaburi, Imam Abu Sa'id An-Naisaburi rahimahullah wa ghafarahu wa ja'ala qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Di kitab Syarafil Mustafa, di dalam kitab menerangkan kemuliaan baginda Muhammad yang terpilih, min tariq Ibn Ishaq, dari sanad Ibn Ishaq an Zuhri an Abi Salamah di Sahih Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Qala, berkatalah Abi Salamah. Abi Salamah itu suaminya Ummu Salamah. Jika Abi Salamah meninggal, akhirnya Ummu Salamah dinikah oleh baginda Rasulullah. An Abi Salamah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, qala, berkata ya sahabat Abi Salamah radhiyallahu anhu, lamma qadima, dikala datang kitab Rasulullah, ialah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Kisra, kepada Raja Kisra, rajanya orang Persia. Lamma qadima, dikala telah datang kitab Rasulullah, lamma qadima, dikala telah datang kitab Rasulullah, ialah surat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Kisra, kepada Raja Kisra, rajanya orang Persia. Wa qara'a, dan membaca ila Kisra, wa qara'a, membaca ila Kisrahu, kepada kitab Rasulullah, wa mazzaqa, dan meropek-ropek ila Kisrahu, kepada kitab Rasulullah. Kata maka kirim surat ila Kisra ila Badan, kepada Badan, nama seorang. Wa huwa, adapun Badan, amiluhu, itu gubernurnya Kisra, bil Yaman, ada di Yaman. Jadi dulu Yaman itu termasuk jajahan Persia. Raja Kisra itu punya gubernur yang ditaruh di Yaman. Di Yaman itu dulu jajahannya Raja Kisra, jajahannya orang Persia. Orang Yaman kan berbahasa Arab, ya tentu ngertilah tentang surat-suratnya baginda Muhammad yang berbahasa Arab. Kata apa, maka kirim surat ialah Kisra ila Badan, pada Pak Badan. Ada yang mengatakan Badan, ada yang mengatakan Badam, dengan Abu Duyah, Babuyah, Khorkhoro, Khorkhosaro, ila ghairi dzalik. Oh, itu nama-nama Persia kan. Wa huwa, adapun Badan, amiluhu, itu gubernurnya Persia, bil Yaman, yang ada di Yaman. Dulu Yaman itu jajahan Raja Persia. Yaman naruh gubernur, ya Pak, Raja Kisra, yaitu Badan, sebagai gubernurnya Yaman, yang dari perwakilan Raja Persia. Nah. Dengan arti ib'as, kau kirim wahai Badan, ila hadzal rajul, pada ini Muhammad, alladzi bil Hijaz, yang ada di Hijaz, kirim rajulaini, kepada dua orang lelaki, jaldaini, yang kuat dua-duanya, min indika, dari sisi kamu wahai Badan, falyatiya, maka hendak datang ialah rajulaini, ini denganku, aku, bihi, dengan membawa hadzal rajul. Jadi si Raja Persia itu Muhammad dibawa ke Persia. Baginda Muhammad suruh dibawa ke Persia menghadap kepada Raja Kisra, baginda Muhammad. Di sini yang ujung-ujungnya luar biasa, ujungnya nanti. Dengan arti ib'as, kau kirim wahai Badan, kata Kisra, ila hadzal rajul, bani rajul itu Muhammad, alladzi bil Hijaz, yang ada di Hijaz, kirim rajulaini, kepada seorang lelaki, jaldaini, yang kuat dua-duanya, min indika, dari sisimu wahai Badan, falyatiya, maka hendak datang ya rajulaini, ini kepadaku, bihi, dengan membawa Muhammad, bihi, dengan membawa Nabi Muhammad. Fa ba'atha, maka mengirim Badan ila Badan, qahramanihi, kepada wakil-wakilnya Badan, qahramanihi, kepada wakil-wakilnya si Badan. Wa huwa, adapun qahramanihi, Abanuh, itu namanya Abanuh. Wab'atha, maka mengirimkan Badan, ialah Pak Badan,
gubernurnya Persia yang ada di Yaman, Qahromanihi kepada wakilnya, delegasinya Badan yang dari Persia, dari Raja Kisra. Wa huwa adapun Qahromanihi, Abanu itu namanya Abanu. Wa kana dan berada ialah Abanu ini, Qahromanihi, katiban itu bisa nulis bahasa Arab, hasiban itu bisa menghitung bahasa Arab. Ya, orang-orang Yaman ya otomatis kan. Jadi dulu orang-orang Arab itu termasuk Yaman itu jajahannya Raja Persia, anak buahnya. Jadi Persia naruh badan di Yaman menjadi gubernurnya Kisra, Persia yang ada di Yaman. Nanti kekayaannya di Yaman keruk bangsa. Upeti. Wakanan berada ialah Qahromanihi itu Abanu, katiban itu bisa nulis bahasa Arab, hasiban itu bisa menghitung. Bi kitabi Faris dengan tulisan Persia. Wa ba'atha dan mengutus ialah Badan mahu beserta Abanu rajulan kepada seorang lelaki minal Faras dari Persia, yuqalu diucapkan Judjamirah, namanya Judjamirah atau Jadjamirah. Jadi si Abanu dengan Jadjamirah dikirim untuk membawa sesuatu dari Raja Persia datang kepada baginda Muhammad. Wab'atha dan mengutus ialah Badan mahu beserta Abanu rajulan pada seorang lelaki minal Farsi jadi orang Persia, yuqalu yang diucapkan pada rajulan Jadjamirah, namanya Jadjamirah. Wa kataba dan kirim surat ialah Badan ma'huma beserta Abanu dan rajulan itu Abanu dan Jadjamirah kirim surat ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba dan kirim surat ialah Badan ma'huma beserta Abanu dan Jadjamirah ila Rasulillah kepada Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'muru keadaan menyuruh ialah Badan, ya'muru keadaan menyuruh ialah Badan kepada baginda Rasulullah ayat tawajjaha hendak menghadap ialah baginda Rasulullah ma'ahuma beserta Abanu dan Jadjamirah menghadap ila Kisra kepada Raja Kisra yang ada di Persia, di Irak, Iran sana. Ini ya bedanya Nabi dan Rasul dengan Raja, beda. Ayat wajah hendak menghadap ialah baginda Rasulullah ma'ahuma beserta Abanu dan Jadjamirah menghadap ila Kisra kepada Raja Kisra. Waqala dan berkata ialah Badan di Qahromanihi kepada wakil-wakilnya Badan. Waqala berkata ialah Badan di Qahromanihi kepada wakil-wakilnya Badan. Undur, kamu lihat ila rajul pada ini lelaki itu baginda Muhammad. Wa ma huwa? Wa ma dan apa? Huwa itu rajul. Wakalim dan kau bicaralah wahai Qahroman hu pada Muhammad, wakti dan kau datanganlah kamu wahai Qahroman, Qahromannya Badan ni kepadaku bi khabarihi dengan kabarnya Muhammad. Fa kharaja maka keluar ialah Abanu dan Jadjamirah itu wakil-wakilnya Badan, yang mana Badan itu gubernurnya Kisra yang ditaruh di Yaman. Fakharaja maka keluar ialah Abanu dan Jadjamirah sebagai wakil-wakilnya gubernur Badan yang ada di Yaman, yang mana Badan adalah gubernur yang dibikin oleh Raja Kisra yang ditaruh di Yaman. Fakharaja maka keluar ialah Abanu dan Jadjamirah
hatta qadima sehingga sampai ialah Abanu dan Jamirah at-Taifah kepada kota Taif. Taif sana di Mekah. Wajada maka menemukan ialah Jamirah dan Abanu di jalan kepada para lelaki-lelaki min Quraisy dari orang Quraisy. Tujaron keadaan pada pedagang, para pedagang. Wasa'ala maka tanya ialah Abanu dan Jamirahum kepada di jalan min Quraisy anhu tentang Nabi Muhammad. Ini salah satu kehebatannya Maulana Yusuf menulis seperti ini. Detail kejadian-kejadian baginda Muhammad kirim surat ini ditulis dengan detail, dengan sanadnya yang memuaskan. Wasa'ala maka bertanya ialah Abanu dan Jamirah, wakil-wakilnya Badan. Badan itu gubernurnya Kisra yang ditaruh di Yaman. Kepada rijalan min Quraisy anhu tentang Nabi Muhammad. Faqalu maka pada menjawab ialah rijalan min Quraisy. Faqalu menjawab ialah rijalan min Quraisy, huwa adapun Muhammad di Yathrib, itu sudah dari Yathrib. Rasulullah sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah ke Madinah. Wa adapun Muhammad bi Yathrib, itu sudah ada di Yathrib, sudah hijrah ke Madinah. Wastabsyaru dan merasa senang ialah rijal min Quraisy. Wastabsyaru dan merasa senang ialah rijal min Quraisy. Faqalu maka berkata ialah rijal min Quraisy, qad nasabalahu Kisra kufitum ar-rajula. Qad nasaba telah memasang kekuasaan lahu pada Muhammad. Kisra ialah Kisra, karena rijal Quraisy ini belum Islam. Sekarang Kisra sendiri yang akan menghadapi Muhammad, kata rijalan min Quraisy. Karena rijalan Quraisy kan belum Islam, jadi belum cinta pada Rasulullah. Giliran Badan gubernurnya Kisra mengutus Abanu dan Jamirah untuk datang membawa Muhammad ke Kisra, kata rijalan Quraisy, sudah dihadapi oleh Kisra ini. Karena rijalan Quraisy belum iman. Nasabah telah memasang tanggung jawab, memasang permusuhan, memasang tentara, memasang militer lahu untuk Muhammad Kisra, ialah Raja Kisra. Wah, Muhammad mau diadili oleh Raja Kisra, katanya. Kufitum, kalian telah dicukupi, wahai rijalan Quraisy, dicukupi ar-rajula kepada lelaki itu Muhammad, dicukupi. Muhammad sekarang mau ditangkap, mau dihadapi oleh Raja Kisra yang begitu besar. Merasa senang ini rijalan min Quraisy, karena rijalan itu belum iman. Gitu. Ini kan kalau otak manusia. Kalau mintorikil mukjizat ya lain lagi. Ya, itu kan otak manusia. Nanti kalau mintorikil mukjizat biidznillah, nggak bisa dijajagin begitu, nggak bisa. Kufitum, kalian telah dicukupi, wahai rijalan Quraisy, ngomong kepada mereka sendiri. Ar-rajula, pada seorang laki itu Muhammad. Muhammad sudah dicukupi, sekarang Muhammad mau ditangkap Raja Kisra. Fakharaja, maka keluar ialah Abanu dan Jamirah. Fakharaja, maka keluar dari Taif ialah Abanu dan Jamirah, utusannya Badan. Keluar hatta qadima, sehingga sampai ialah Abanu dan Jamirah sampai Al-Madinah, ke Madinah, datang ke Madinah. Karena sudah ada di Madinah, sudah hijrah. Hatta qadima, sehingga sampai ialah Abanu dan Jamirah Al-Madinah, ke kota Madinah. Fakallama, maka membicarai pada baginda Rasulullah Abanu, ialah Abanu. Fakallama, maka membicarai kepada baginda Rasulullah Abanu, ialah Pak Abanu. Faqala, maka berkata ialah Abanu, inna Kisra, sunya Raja Kisra, kata ba itu kirim surat ila Kisra, ila Badan, kepada Pak Badan, gubernurnya dia yang ada di Yaman, ayyab asa,
pada hendak mengutus ialah badan ilaika kepada engkau, mengutus man kepada orang, yakti yang datang ialah manhi kepada Kisra bika dengan membawa engkau. Ayat pada hendak mengutus ialah badan ilaika kepada engkau Muhammad, man kepada orang, yakti yang datang ialah manhi kepada badan bika dengan membawa engkau Muhammad. Faqad ba'atha dan telah mengutus ialah badan ni kepadaku ditantaliko supaya kamu engkau Muhammad berangkat dari Madinah mai bersama aku menuju ke Kisra sana, ke Persia, ke Iran sana. Faqala maka menjawab ialah baginda Rasulullah. Lah ini mukjizat yang main sekarang. Faqala menjawab ialah baginda Rasulullah, irji'a, kamu pulanglah wahai badan dan amanu. Artinya pulang ke tempat istirahatnya. Hatta ta'tiya, sehingga kau datang ni kepadaku godan nanti pagi. Rasulullah malam ini akan munajat kepada Allah, akan mohon kepada Allah. Ini sudah bukan min tariqil basyariyah, bukan, sekarang min tariqil ma'jizat, sebagai bukti bahwa Muhammad adalah Abdullah wa nabiyuhu wa rasuluhu. Bukan min tariqil basyariyah, min tariqil ma'jizat sekarang. Irji'a, kau balik wahai Abanu dan Jamirah, kata Rasulullah, hatta ta'tiya, sehingga kau akan datang ni kepadaku ghadan nanti pagi. Falamma ghadaw, maka dikala berpagi hari ialah manusia, termasuk Jamirah, Abanu dan para sahabat, maka ini dijamakkan. Falamma ghadaw, maka dikala berpagi hari ialah manusia, para sahabat, Abanu dan Jamirah, alaihi atas baginda Rasulullah, akhbaro maka menghabarkan huma kepada Abanu dan Jamirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan ini mukjizat, bi annallah, sunya Allah qatala itu telah membunuh ialah Allah Kisra kepada Raja Kisra. Hai Abanu, itu raja kamu dibunuh oleh Allah nanti semalam, sama dibunuh oleh anaknya. Tuh mukjizat kan? Mampus lu. Akhbar maka menghabarkan huma kepada Abanu dan Jamirah, Rasulullah ila Gusti Rasulullah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi anna Allah, sesungguhnya Allah qatala itu telah membunuh ialah Allah Kisra kepada Raja Kisra, dibunuh oleh anaknya. Wasallatu dan menguasakan ialah Allah alaihi atas Kisra ibnahu kepada anaknya Kisra, yaitu Siruyah, Raja Siruyah, dibunuh oleh anaknya. Fi lailati kadza, di dalam malam ini, min syahri kadza, dari bulan ini. Wahai Abanu dan Jamirah, Kisra kan punya anak yang namanya Siruyah ya. Iya, Siruyah telah bunuh bapaknya Kisra. Sudah mampus itu Kisra itu. Ini mukjizat. Fi lailati kadza, dalam malam ini, min syahri kadza. Faqala maka berkata ialah Abanu dan Jamirah, atadri ma taqul? Atadri, apa kamu tahu Muhammad ma kepada sesuatu takul yang kamu ucap? Karena enggak iman kan. Faqala maka berkata ialah Abanu dan Jamirah kepada baginda Rasul, atadri, apa kamu tahu ma kepada kata-kata takul kau ucapkan? Katanya Kisra telah dibunuh oleh anaknya Siruyah. Anak tubuh, apakah kami mau kirim surat bihada dengan ini, bi anna Allah qatala Kisra wa sallata alaihi ibnahu Siruyah, ila badan, kepada gubernur badan yang ada di Yaman. Qala menjawab ya baginda, na'am, iya, ayo tulis. Iya tulis kabar ini. Anak tubuh, apakah kami boleh tulis bihada dengan keterangan annallaha qatala Kisra wa sallata alaihi ibnahu Siruyah. Surat ini dikirimkan ila badan, kepada gubernur badan, gubernurnya Kisra yang ada di Yaman. Qala menjawab ila Nabi, na'am, iya, tulis silakan. Wa qula,
dan berkatalah kamu wahai Abanu dan Jamirah lahu kepada Badan. Kamu kan wakilnya gubernur Badan kan, kata Rasulullah. Wahai Abanu dan Jamirah, kamu ngomong kepada Badan, in aslamta a'taituka ma tahta yadai. Lebih dahsyat lagi omongannya Rasulullah ini. In aslamta, kalau kamu masuk Islam wahai Badan. Yang ngomong Abanu dan Jamirah dari Rasulullah. Wahai Abanu dan Jamirah, ngomong kamu sama gubernur ente Badan. In aslamta, apabila kamu masuk Islam wahai Badan, itu saya akan berikan kepadamu kepada tanah-tanah negeri-negeri tahta yadaika yang di bawah kedua kekuasaan kamu. Kalau kamu masuk Islam, tanah-tanah di Yaman, di Kisra saya berikan kamu, kata Rasulullah. Wahai Badan. Waduh. Ini mukjizat kan. Atau kemudian memberikan Jamirah ila Pak Jamirah min tokotan kepada satu daerah kanat yang berada ialah min tokoh uhdiyat itu telah diberikan ialah min tokoh lahu kepada Jamirah fi hadil min tokoh dahabun adapun emas wa fiddatun dan perak. Kemudian Jamirah memberikan satu daerah yang daerah itu mengandung emas dan perak. Bagaimana ini si Abanu dan Jamirah, bagaimana? Gentarlah, gentar. Loh kok raja saya Kisra kok sekarang dibunuh oleh anaknya? Gimana ini? Akhirnya faqadima, maka datang ialah Abanu dan Jamirah, kembalilah dari Madinah ke Yaman, ala Badan, atas gubernur Badan yang ada di Yaman. Qadima, maka datang ialah Abanu dan Jamirah ala Badan, atas gubernur Badan yang ada di Yaman. Fakhbara, maka menghabarkan ialah Abanu dan Jamirah pada Badan. Faqala Badan, wallahi ma hadha bi kalamil malikin. Faqala, maka berkata ialah Badan, wallahi demi Allah, ma hadha, tidaklah ini kalamu Muhammad. Innallaha qatala Kisra wa sallata alaihi ibnahu Suruyah. Ini omongan ini, wallahi, faqala, berkata ialah Badan, wallahi demi Allah, ma hadha, ada pun ini kata-kata annallaha qatala Kisra wa sallata alaihi ibnahu Suruyah bi kalami malikin. Itu bukan omongan raja. Ini omongan bukan raja, ini nggak bisa ngomong begini, nggak bisa. Wal tanduran, dan hendaklah hendaklah kami akan melihat kepada kata-kata qala yang berkata ialah Muhammad. Sekarang tunggu kebenaran kata-kata Muhammad. Wal tanduranna, dan hendak kami menunggu kepada kata-kata qala yang berkata ialah Muhammad. Falam yalbath an qadima alaihi kitabu Suruyah. Falam yalbath, maka tidak lama, an qadima, sehingga telah datang alai atas Badan kitab Suruyah, ialah suratnya Suruyah, anaknya ini, anaknya Kisra. Isinya surat amma ba'du fa ini sunya aku Suruyah qataltu, saya telah bunuh Kisra kepada Raja Kisra. Saya bunuh itu Kisra walaupun bapak saya. Nah, you sudah. Sini surat, penusunya aku Suruyah, qataltu, saya telah bunuh Kisra kepada Raja Kisra bapaknya sendiri. Ghadaban, karena marah di Farisin untuk membela orang Persia. Lamma kana, dikala berada maka kau berikan wahai Jamirah li kepadaku at-ta'at, kepada taat, mimman, dari orang-orang kibalaka yang arah engkau. Wala tahujjanna, dan kamu jangan menghina ar-rajul, berseorang lelaki itu Muhammad, alladzi kataba, yang kirim suratlah kepada engkau, Kisra ila Kisra bisababi, sebabnya rajul, bisyain, dengan suatu.
Disuruh ya kau jangan menghina Muhammad. Muhammad itu ternyata omongannya nyata semua. Nah, gitu. Wala tahujjanna, janganlah kau menghina wahai Jajamirah, kata si Siruyah. Harus juga pada seorang laki yaitu Muhammad. Alladzi kataba, yang telah kirim surat kepada engkau. Kisra bisababi sabnya rajul bisyait. Falamma qara'a, maka dikala membaca maka dikala membaca ialah badan kepada suratnya Kitabus Siruyah. Falamma qara'a, maka dikala membaca ialah badan kepada Kitabus Siruyah. Sekarang Siruyah kan jadi raja Persia. Qala, maka kata badan, inna hadzal rajul, sunni lelaki itu Muhammad, la nabiyun, itu nabi mursalun, yang diutus. Fa aslama, maka masuk Islam ialah badan, hanya badannya masuk Islam malahan. Tuh. Yang nanti dalam khilafatul Umar, kerajaan Persia ludes diserang habis oleh sahabat dan para tabi'in. Yang diamiri ada Sa'ad bin Waqqas. Tuh. Ludes habis diserang. Tentara Persia lari, kalau yang tidak mampus lari ke birit-birit. Entah larinya kemana. Dijarah, rampasan dibawa ke Madinah. Intan permatanya Raja Persia, oh semua. Benar kata Rasulullah, wahai badan, kalau kamu in aslamta a'taituka ma tahta yadaik. Benar itu kata Rasulullah. Nah ini namanya min tariqil mu'jizat, mukjizat yang tadullu ala anna Muhammad haqqan nabiyuhu nabiyullah wa abduhu wa rasuluh. Bisa. Faslama, maka masuk Islam ialah gubernur Badal masuk Islam. Bahkan wa aslamat masuk Islam al-abna ialah para lelaki-lelaki min ali Faris, dari keluarganya orang Persia. Man yaitu orang-orang kana yang berada ialah man minhum dari ali Faris bil Yaman, ada Yaman jami'an. Jadi orang-orang Persia, gubernur Badal kan, dan orang Persia naruh orang-orang jago di Yaman, kulluhum dakhalu fil Islam. Akhirnya masuk Islam semua. Min ali Faris, min ali bukan, min ali Faris, dari keluarga orang Persia. Man yaitu orang-orang kana yang pada Yaman, minhum dari ali Faris bil Yaman, yang ada di Yaman jami'an, seluruhnya masuk Islam semua. Itu. Boro-boro Muhammad mau ditangkap, mau diadili oleh Kisra, Kisra juga dibunuh oleh anaknya. Mampus. Hah? Hanya gubernur Badan, gubernur Kisra yang ditaruh di Yaman, dan orang Persia seluruh Yaman kulluhum dakhalu fil Islam. Hakada, begini hadis yang dari akhraj Abu Sa'id An-Nasabawi fi kitab Isyrafil Mustafa tadi. Haka telah menceritakan kepada hadis ini Abu Nu'aim Al-Asbahani, yang Abu Nu'aim Al-Asbahani fi Dalail Nubuwah an Ibni Ishaq bila isnad, dengan tanpa isnad. Walakin sama, tapi kasih nama ialah Asbahani kepada Kohroman Khosarah. Di sini kan Jajamirah kan. Walakin sama, tapi kasih nama ialah Abu Nu'aim Al-Asbahani kepada Kohromanihi, itu Khosarah. Kalau yang tadi kan Jajamirah. Wa faqadan, mencocoki Asbahani ala tasmiyati rafiqihi, atas kasih nama temannya Khosarah itu Abanu. Kalau Abanuhnya sepakat. Nah, Imam Abu Sa'id An-Nasabawi mengatakan Abanu. Imam ini
Abu Nu'aim al-Asbahani juga mengatakan abanu. Tapi kalau riwayat yang lain kan jadzabira, kalau ini khosar-khosar. Adapun ini keterangan fil Isabah dalam kitab Al-Isabah. Maksud daripada Yusuf menulis kisah ini, maka banyak jemaah-jemaah dikirim, akhirnya di sana banyak masuk Islam.